خب یک нафар гуфтааст хоҳари мо бероҳа шудааст, вале падару модар аз ӯ пуштибонӣ мекунад. хеле сай кем ҳаракат кардем, мақсад ҳатто дар хона бандиш кардем, маҳкам кардем, то ки мақсад берун набарояд, даст ба ҳамин корҳои фаҳшу фоҳишагӣ назанад, обрӯ иззати хонадони моро поён набарад. лекин мақсад боз падару модар ӯро дастгирӣ мекунанд, пуштибонӣ мекунанд. бародарои азиз ва гиромӣ, дар ин масъала модоме ки шумо агар ин хел бигирӣ аз падару модар да шумо ба ӯ хоҳар ғамхоред. вақте падару модаре ки хо бачааш хо духтараш вақте шабгард мешавад, вақте беҳудагард мешавад, вақте ки гӯем ки бо истилоҳои худшон яъне ишқварзӣ мекунанд ва даст ба ҳама корҳои мақсад ҳарому ҳариҷ мезананд, дар ин ҳолатҳо падару модаре ки ин хел фарзанда дастгирӣ кард, ин падару модар яъне маълум аст ки дар ҳаққи фарзандо ҷафо кардагианд. барои ҳамин додарову хоҳарое ки ҳастин, вақте шумо ғамхорӣ мекунед, вақте шумо дар ҳамин кори ҳамуно муқобилен, нороҳатен ва намехоҳем ки ҳеҷ вақт ҳамо инсон ба ҳамин корҳо даст зана. бале ҳар як кадоми мо ту иззат дорем, обрӯ дорем. вақте ӯ ба ин корҳои нодуруст ки чанг зад, шумо ки вақте ғамхорӣ кардин, даводав кардин, шумо ай гарданои худтон соқит кардин. яъне иншоаллоҳ шумо дар пешгоҳи аллоҳи меҳрубон ҳеҷ ҷавобгарие надоред. лекин ба ҳар ҳол ҳаракаттон накунен. ҳаракаттон ба маъное ки фаҳмонен. яъне як давраи дигар, як давраҳое омадааст ки халас ҳамин даста боло карда ки аллакай 100 гапу хабар дар болот мешавад. барои ҳамин лозим нест шумо бо тариқи фаҳмондадиҳӣ аз ҳамада чизи беҳтарин маслиҳаташ битен. ҳамун кореро ки ҳамун мекуна, барои чӣ мекуна? барои маблағ куна, ягон маблағаш бите. барои ягон сари либос куна, сари либосаш бите. барои чӣ мекунад мақсад? барои чизе ки мекунад шумо иллати ҳамро фаҳмену ҳамун дарда ҳамунҷаро даво кунен, иншоаллоҳ иам аз шумо як хизмат мешавад. худо хая одамам ки шумо агар дар раи дурустам ки бурда тавонен, пеши аллоҳи меҳрубон аҷру подош мегиред. вале падару модароам бояд дар ин чизо беаҳамият набошед. саволи дигар, як гурӯҳ мардум фикр мекунам аз Исфара бошанд ё аз Чоркӯ бошанд, барои мо гуфтанд ки як масъала бисёр масъалаи баҳсу мунозира шудааст. ба пойпӯш, яъне занҳо пойпӯш мегӯянд, яъне дар ҷоҳои мо ҷураб мегӯем, баъзе одамҳо наскӣ мегӯянд. мегӯянд оё намоз хондани зан ба яъне беҷураб ё бигӯем бепойпӯш агар намоз хона, намозш дуруст намешава гуфтагӣ дар байншон баҳсу мунозира шудааст. бародарои азиз ва хоҳарои хеле гиромӣ, яке аз шайхҳо ва муфтиҳои Миср ба номи Абдуллои Аҷамӣ ҳаст. он кас мегӯяд ки ҷумҳури фуқаҳо ба пӯшидан ана ҷумҳури фуқаҳо гуфтанд ки агар зан дар ҳолати намоз пойпӯш дошта бошад ё ҷураб дошта бошад, мақсад ба ҳамин далолат карданд ки бигзор дар ҳолати намоз пойпӯш ё ҷурабш бошад. вале як чиз аст ки ҷаноби имом Абу Ҳанифа барои занҳо чӣ дар дохили намоз чӣ дар беруни намоз пойпӯша ё ҷураба зарур намешуморад. мо дар ибораи ҳамин мухтасармон дорем ки иллал ваҷҳа вал каффа вал қадам, яъне чеҳраи зан кушода буданаш
дасташ кушода будан, қадамҳои пош кушода будан, ин ягон гуноҳе надорад. барои ҳамин назди мазҳаби абу ҳанифа хоҳ дар беруни намоз, хоҳ дар даруни намоз пӯшиданша зарур намешуморад ва ҳар касе ки агар бидуни ҷӯрабу пойпӯшам ки бошад, вай гунаҳгор намешавад. ва мешавад гуфтааст абу ҳанифа ки одамое ки агар хоҳанд эҳтиёт кунанд, хаки эҳтиёт кунен аз боби эҳтиёт, аз боби тақво, ин хубай. ҳатто гуфтааст куртоҳои дароз қатъиам мешавад ки куртоҳои дарозе бошад ки пойҳоша агар пӯшонад, инам гуфтааст дурустай. шахси дигареро дидам ба номи шайх маҳмуди шиблӣ. ин кас мегӯяд ки ана пӯшидани ҷӯраб воҷиб нест, яъне зарур нест ки хоҳарои мо дар ҳолати намоз яъне пойпӯш дошта бошанд ё ҷӯраб бигем ҷӯраб дошта бошанд. ҳамчунон ҷаноби шайх муҳаммади абдусамиъи мисрӣ ҳам инам боз ҳамо қавл овардааст ки назди ҳазрати имом абу ҳанифа яъне аз зарурот ҳисоб намешавад. барои ҳамин хоҳарои азиз, аввалан худо тавфиқтон диҳад ки намозҳоро мехонем, яъне барои пойпӯш муҳим будан муҳим нест, лекин агар пӯшен хуб, вале агар таркшам ки кунен назди мазҳаби худмон ва назди ин уламоеро ки ман муфтиҳои миср будам барои шумо овардам, яъне зарур надонистанд, воҷиб надонистанд, балки гуфтан агар риоя кунад хуб, риояам накунад ягон ҷои гуноҳуш нест. хуб, гуфтан дастҳоро агар вақте мешӯен, даста мешӯенам, баъд ҳамин даста гуфтан натакен. яъне ҳаст ин дар ҳадисҳо омадааст ки вақте дастҳоатонро шустен, ҳатто ман ира дар як кадом саволуҷавоби гуфтагиём, ҳамонро мақсад ҳатто хушк карданша бо бигем дастмол мегем ё палатинса, ҳатто пайғамбар гуфтан накунем, бигзор ҳамо худаш хушк шавад. лекин ин амр нест. агар хушкшам ки кунем гунаҳгор намешем, агар ҳам табонем худшам хушкам шавад, ҳичи боки надорад. лекин такиданаш мақсад иншам ягон гуноҳе надорад. вақте метакем обуш дар заминам ки бизанад. саволи дигаре ки дар инҷо омадааст, гуфтан қуръонро бетаҳорат аз телефон хонем ё бетаҳорат ноқапида хонем, оё ҳамин иҷозат ҳаст ё не? бародарои азиз ва гиромӣ, дар сураи Воқиа ояти 79 аллоҳи меҳрубон мефармояд: аъузу биллаҳи минаш шайтони раҷим, ла ямассуҳу иллал мутаҳҳарун. қуръона даст расондан наметавонад нафаре ки мусалмон набошад, нафаре ки таҳорат надорад, нафаре ки ҷунубай ё занҳое ки дар ҳолати ҳайзу нифосанд. инҳо гуфтааст аллоҳи меҳрубон, қуръона мақсад ба дастшон гирифта наметавонанд. иллал мутаҳҳарун, магар замоне ки агар шумо мусалмон бошен, таҳорат дошта бошен ё аз ҳолати ҳайзу нифос пок шидаву таҳорат дошта бошен, шумо метавонед ки қуръона дар дастотон мақсад бигиред. ин ба мувофиқи ояти қуръон аст, бародари азиз. дигар ин ки дар телефонҳо имрӯз алҳамдулиллоҳ ки қуръон ҳаст, бисёри вақт нафарҳое ҳастанд ки моро занг мезананд, сафарҳои самолёт доранд, тайёра қатӣ, ё дар роҳҳо мегӯяд соатҳои дароз мерем, агар мо ҳамро кушоему аз болаи ҳаму хонему таҳорат надошта бошемам, инҷа таҳорат зарурат надорад. таҳорат фақат барои мақсад ана бигем дар даст гирифтани қуръон аст.
این تلفن ضرورت ندارد، یا حالتهایی که خودتون طهارت ندارین ولی از زیاد حفظ در ذهنتون هسته، به طهارت هم که اگر شما حفظ اگر از یاد هم که بگین، اینش هم هیچ زیانی نداره. خلاص یا اینکه قرآن در پیشتون ماندگی ایو، ولی شما باید دست نارسانده همین خیلی از دور ایستاده میخونین. نفر دیگه اگر ورق زند، نفری که مثال پای به طهارت باشد، اون کس ورق زنه و تو خانی، اینش هم اجازته. خب سوال دیگر گفتن اگر قسم خورده باشی، قسم خورده باشی کفارتش چی گونه است میگه؟ یعنی اگر قسم خورده باشی، مثال ما شما میدونید که والله بالله تالله، اینا قسم هایی هستن که کدام ما و شما اگر با این طریق اگر قسم خوریم، اگر دروغ گفته باشیم، در گردنمان کفارت های، یعنی گوییم که یک جبران دادن در کار، جریمه هست در گردنمان. سوره مائده آیت 89 را نگاه کنین. الله مهربان میگه هر کسی که اگر در قسمش دروغ گفت، یا 10 مسکین طعام میتی، یا 3 روز روزه میگیری. اگر کسی امکان دارد 10 مسکین طعام، یعنی 10 نفر شما میتونین که خوراک سحر بگهش، یعنی سحر بگه همو اگر با پولی نه امروزه ما اگر بگیریم، ممکن است که در یک روز در بلند بگیریم 50 سومون، یعنی از سحر تا بگاه میتوند که همین آدم خوراکش خوره. از این هم کمتر دم میشود. شر نیست که او خوراک یکم دویم خوره، یعنی همین قدر خورد که همون قوت و تواناییش پیدا شود. اگر بینا بگذار ما 50 بگیریم، باید 500 سوم همین خواه میتوند که همون پول در دستش بته، در دستشون میتد، یا اینکه همونها را مقصد هر روز خوراک سحر بیگه شون میتد. این هم میشود برادر عزیز. یا اگر نباشد شما 3 روز روزه میگیرید. سوال دیگر، نماز تسبیح را گفته است با جماعت میخونن؟ نه، فقط جماعت برادرای عزیز همین نمازهای فرض جماعت میشوند. بعد نماز تراویح با جماعت آمده است. همچنان نمازی که من پیشتر در سوال جواب گفتم، گرفتن آفتاب ده هم نماز جماعت هست. بعد مذهب خود ما با نماز قضایی را هم، اگر یکی ما و شما بامداد مقصد قضا کردیم یا پیشین قضا کردیم، همون اگر با جماعت یک جا خوانیم میشود چی باقی نداره. یا که قضاهای پیشین مونم پیشتره را هم اگر به شکل جماعت هم که خوانیم، انا اینا میشوند. انا این نمازها جماعت میشود. این نمازهای تسبیح، نمازهای استخاره، خب نمازهای اوابین، نماز ضحی، نماز اشراق، این نماز تحیه مسجد یا نمازهای نافله، اینها در جماعت ضرورت نداره برادر عزیز. سوال دیگر گفتن که اگر زن بگوی که جواب تو دادگی ای، همینجا طلاق می شود؟ بله، اگر زن میگد که جوابی مرا بته، اگر در همون جوابش تو بگوی که جواب تو دادگی ای علکی، یعنی معناش همه که جواب تا دادم. برادرای عزیز یک چیز فهمین، همین قدر همین مسئله را میگیم، چیلی که در ذهنها تو نمیگیرین. وقتی که میگین جواب تا دادم یا جواب دادگی ای،
یا سر دادم. ببینین با این برادر عزیز طلاق باین می شود. طلاق باین مثل طلاق رجعی نیست که به یک سلام کردن و به یک آغوش گرفتن با نکاح برقرار شود. طلاق وقتی باین کشید حتما شاهد حاضر میکنین، از سر نو با شما چیکار میکنین؟ مهر میتین، با سر نو نکاح میکنین. یکی وقتی که اگر میگوی که میگه جواب ما بده، میگوی خیلی اولی من مثال اولی میبینم، یا اینکه انا اولی من میام جواب تا میتم، یعنی اینها زمانهای آینده است. اولی میتی نمیتیش معلوم نیست. ولی برادران عزیز و گرامی، در مسئله همین وقت زنها از شما طلاق طلب میکنن، طلاق نکنید. بگذار شما را اگر در سر همون ننگ ناموس هم که بیارن. بسیاری خواهرای ما از حساب بفهمی، بی‌مسئولیتی، مقصد وقتی مردک میگه اینا طلاق دادم، میگه خیلی نمیشه 3 طلاق که. خواهرای عزیز در این مسئله سخت نرین. این غضبه. وقتی شما در حالت غضبین، شما بگیم که لجام شما یا کنترل شما در دست شیطانه. برای همین وقتی تو 3 طلاق طلب میکنی یا او 3 طلاق میکنه، در اینجا شما برادرای عزیز این از عقل شما و توفیق شما نیست، شما بازیچه دست شیطان شدگین. برای همین در همین مسئله بسیار احتیاط کنین. بسیار شرط های ابلهانه میمانین. من بسیار باور کنین از همین تلفن هم خسته شدم، ای همین رقم علیشکنی هم خسته شدم، ای همین گوش کردن هم خسته شدم. اگر منت نشوه پیش الله مهربان، باور کنین از همین مسئله زندگی امروزه به خدای مهربان قسم مانده شدم. لیکن وقتی میبینم مراجعت شما را، باز خیلی خاطر آنه که خیلی من مسئولم باید جواب گویم، دیگر چیکار کنم؟ آخی شما نخواه شرط مانی که اگر خانه تان برای تو با من 3 طلاق، اگر پدر و مادرت همین خانه بیاید تو 3 طلاق، اگر با پدر و مادرت گپ میزنی تو با من 3 طلاق. آخی این چی شرطه؟ ای ابله، پدر و مادر فقط برای تو عزیزه. برای این همین مسئله را نمانین. هر یک طلاقایی را که به شرط میمانین واقع میشود. چی شرط بمانی؟ اگر همون زمانی که همین کار اجرا شد زن طلاق میشود. الله مهربان عاقبتمون بخیر کنه، ایمانمون با سلامت نگه داره و هر جا باشه خدای مهربان در پناه رحمت و عصمتش نگهتون داره. آمین یا رب العالمین.